अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपका भाई पहुंच चुका है मोहम्मदपुर मुंद्रा मंडी। 6 जनवरी 2025 पीर का दिन है। आज देखते हैं कि मंडी की सूरत हाल किस तरह चल रही है। व्यापारियों से रेट वगैरह भी लेते हैं। आज जो सुल्तान नस्ल के मुंद्रे और मुंद्री भेड़ें चेक करवानी है। वीडियो को आपने मुकम्मल कंप्लीट करना यार। काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आप मोहम्मदपुर मंडी तो जाते हैं, असल में आप मुंद्री भेड़ें नहीं चेक करवाते। आज इंशाल्लाह मुंद्री भेड़ें भी चेक करवाएंगे और मुंद्रे छतरे भी चेक करवाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो आपने दोस्तों तक भी शेयर करनी है ताकि दोस्तों को भी पता चले कि असल रेट क्या है और चीज़ की किस तरह पहचान करनी पड़ती है। बाकी काफ़ी लोग हैं जो फेक रेट लगा देते हैं, मिसाल तौर 10,000 वाली चीज़ का 5,000। यार आप उनसे होशियार रहें जो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते और आपको लूट रहे हैं। हरगिज़ उनसे बचें और कार्गो से बचें। बेहतर बात है कि खुद आएँ, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करें। ये पीर वाले दिन बड़ा मेला लगता है, आप व्यू कर सकते हैं। काफ़ी कसीर तादाद के अंदर जानवर हैं। इंशाल्लाह पूरी मंडी की अपडेट देंगे और कमेंट में आपने ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो किस शहर और किस कंट्री से बात कर रहे हैं, और कमेंट में आपने एक अच्छी राय ज़रूर देनी है। बाकी चलते हैं नीचे, आपको रेट वगैरह भी बताते हैं। और ये नहीं है मैं एक बंदा आगे लगा दूँ कि ये रेट है वो रेट है, वो बात गलत है। बाकी आप मंडी का व्यू कर सकते हैं। अगर आप मोहम्मदपुर मंडी आना चाहते हैं तो मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, इंशाल्लाह आप आके रब्ता कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह आप मालूमात भी ले सकते हैं कि कौन सी बड़ी मंडी लगनी है और कौन सी सस्ती मंडी लगनी है। अगर आप मुंद्रे छतरे के शौकीन हैं या अगर आपके पास ज़िम्मेदार है रकबा है तो आप खुले माहौल में पाल सकते हैं। तो इनमें काफ़ी बचत है। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो तजर्बेकार बंदे और कारोबारी बंदे से जब आप रब्ता करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता, उसमें आपको फ़ायदा होता है। बाकी चलते हैं इंशाल्लाह आपको छोटे बच्चे भी चेक करवाएंगे और बड़े मुंद्रे भी चेक करवाएंगे, और जितनी तादाद के अंदर मुंद्री भेड़ें आई हुई हैं वो भी आपको मैंने दिखानी है और असल रेट आपको बताना है। और काफ़ी लोग हैं जो फेक रेट लगा रहे हैं, यार उनसे आप होशियार रहें। खुद आएँ, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करें। कार्गो में फ्रॉड है, धोखा फरेब है। आप आएँ, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करें। बाकी ये मेन के ऊपर मंडी लगी हुई है, आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। लोकेशन गूगल मैप के ऊपर जाएं, मिला है मोहम्मदपुर बकरा मंडी। इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात भी मिलेगी इस मंडी के अंदर, और वीडियो के साथ आपने जुड़ के रहना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह पहले आपको मैंने शौकिया जानवर चेक करवाने हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि सुल्तान ब्रीड आज आपको चेक करवानी है और इनके रेट वगैरह भी लेते हैं कि आज व्यापारी लोग क्या मांग रहे हैं। अगर आपने साल 2025 और साल 2026 का सीज़न लगाना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। और आप इतना सफ़र करके जाते हैं मेला देखने, आज घर बैठे एंजॉय करें। अगर मेला देखना चाहते हैं तो असल रेट और ओरिजिनल ब्रीड, माशाल्लाह मेले वाले जानवर आ चुके हैं, धूम मचा देने वाला जानवर। भाई से डिमांड लेते हैं कि इसका क्या मांग रहे हैं, और आगे चल के मैंने इससे भी अच्छी चीज़ें चेक करवानी है। और ओरिजिनल रेट पे, फेक रेट से बचें, व्यापारियों से डायरेक्ट मिलें। क्या मांग रहे हो? इसका 35,000 मांग रहा हूँ। फाइनल क्या हो जाएगा? 28,000 का बनेगा। फाइनल बताएं। फाइनल 25,000 का बनेगा, 25 से कम 1 रुपया भी नहीं बनेगा। अच्छा, 25,000 में माशाल्लाह सुल्तान मुंद्रा। चीज की पहचान करें। उम्र क्या होगी? उम्र 1.5 महीना है। अच्छा, उम्र जो है 1.5 महीना। माशाल्लाह हुस्न का शहजादा है। आज हुस्न वाले जो जानवर आए हुए हैं इनके आप रेट देखें। यार आपने अपने शहरों का रेट भी बताना है कि आपके शहरों में इस तरह की ब्रीड भी है और इतने रेट में मिल रही है। जो इधर मुंद्रा 25,000 का मिलेगा, आपके शहरों में 40 से 45,000 का। और यही होता है, जहाँ की नस्ल होती है वहाँ रेट भी सस्ता मिलता है और चीज़ भी आपको अच्छी मिलती है। और रेट भी सस्ता मिलता है और चीज़ भी आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी आपने कमेंट में एक अच्छी राय देनी है। बाकी चलते हैं, इससे भी अच्छी चीज़ें आपको चेक करवानी है। अगर आप मुंद्रे छतरे के शौकीन हैं तो आप इंशाल्लाह मोहम्मदपुर मंडी विजिट करें। अच्छा, 2 मुंद्रे ये भी आ रहे हैं माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत क्वालिटी वाले मुंद्रे हैं और भाई से डिमांड लेते हैं। जिस तरह 2-2, 3-3 जानवर हैं और इनके रेट ले रहे हैं, और आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है कि ये जानवर कितने तक होने चाहिए, और भाई से डिमांड लेते हैं। क्या मांग रहे जोड़ी का? 85,000। फाइनल क्या हो जाएगा? 75,000। फाइनल असल बताएं। अच्छा देखिए, 85,000 मांगा है, फाइनल 75,000। उम्र क्या होगी? अच्छा,
یہ 2.5 مہینے کا ہے اور ایک 3.5 مہینے کا ہے. یہ بھی آپ کوالٹی دیکھیں, دونوں بچے خوبصورت کوالٹی والے ہیں. اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اچھی سے اچھی بریڈ آپ کو چیک کرواتے ہیں. اور 2 مندرے یہ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کافی خوبصورت لاجواب چیزیں. جو میلے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو محمد پور منڈی سے ہی ملیں گی. پیر والے دن یہ منڈی لگتی ہے. اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر اوپر چل رہا ہے, انشاءاللہ آپ آ کے رابطہ کر سکتے ہیں. کیا مانگ رہے ہو جوڑی کا؟ 70. فائنل کیا ہو جائے گا؟ 60. دیکھیے 70,000 مانگا ہے, فائنل 60,000 کے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور حسن بھی چیک کریں اور ہائٹ لمبائی دیکھا کریں. جب بھی آپ منڈیوں میں چلے جاتے ہیں اصل میں آپ کو ریٹ کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا اور چیز کی پہچان نہیں ہوتی کہ کون سے ریٹ میں مل رہے ہیں اور کون سی چیز آپ نے لینی ہے. اگر آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کاروباری بندے سے رابطہ کریں تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. کیا مانگ رہے ہو مولوی؟ ہاں 95,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 90,000. اچھا دیکھیں مولوی نے مانگا ہے 95,000, فائنل 90,000. 3 جانوروں کا 30,000 ماشاءاللہ. باقی ریٹ منڈیوں کے اندر مانگنے سے ہر بندہ مانگتا ہے. جب انشاءاللہ موقع پر آئیں گے آپ کو کمی پیشی ضرور کرا کر دیں گے. اور چیزیں کوالٹی آپ نے چیک کرنی ہے. اور ایک مندرا یہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, کافی کثیر تعداد کے اندر جانور, جو میلے والے جانور. اگر آپ میلہ دیکھنے جاتے ہیں آج گھر بیٹھے انجوائے کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک شیئر دل کھول کے کرنا ہے. یہ آپ کے لیے آتے ہیں سفر کر کے کہ آپ کو چیز کی پہچان کروائیں. یار ڈیرے پر چیز رکھی ہو, لوگ دیکھنے آئے کہ آپ نے واقعی چیز رکھی ہوئی ہے میلے والی چیز. سلطان بریڈ ہے, اس طرح کے سلطان مندرے چاہیے تو آپ منڈی والے دن نہیں آ سکتے, دوسرے دن بھی آئے. میرے فارم پہ بھی آپ کو جانور ملیں گے. میرا فارم ہے ڈیرہ غازی خان, لاری اڈے سے 3 کلومیٹر دوری پر, پل ڈاٹ کے نزدیک. باقی یہ منڈی لگتی ہے محمد پور, ہمارے سے 50 سے 55 کلومیٹر یہ دور لگتی ہے منڈی. یہ صرف آپ کے لیے آتے ہیں کہ آپ کو اصل ریٹ مل سکیں اور چیز کی پہچان ہو سکے. کیا مانگ رہے اس کا؟ 45,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 45 کا ہے. اچھا دیکھیں 45,000 کا. عمر کیا ہوگی؟ عمر تقریباً 1 مہینہ ہے. 1 مہینے کا. ماشاءاللہ آپ جانور دیکھیں جس طرح 4 سے 4.5 مہینے کا لگتا ہے. اور یہ ہوتی ہیں نسل کے ریٹ, اور نسلی چیزیں ہوتی ہیں جو چیز لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف محمد پور اور ناڑی فارم سے ہی ملیں گی. باقی چلتے ہیں اور مندرے بھی آپ کو چیک کروانے ہیں. اور ایک بچہ یہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, یہ بھی کافی خوبصورت. اور جو منڈی کے اندر ہم خریداری کرا دیتے ہیں اس میں ہمارا ہوتا ہے 200 روپے جانور کا. اس میں انشاءاللہ آپ کی فیوریٹ ہوگی اور آپ کی مرضی کے مطابق ہی جانور ہوں گے. باقی جو منڈی میں خریداری کریں گے ہر طرح کی ہماری گارنٹی بھی ہوگی. اور چاہے آپ جتنے کا بھی مال لیں, ہمارے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, آپ آ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کر سکتے ہیں, نقد نہ بھی لے کر آئیں. باقی جو ہم فارم سے آپ خریداری کریں گے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوگا اور ہمارے ذاتی جانور ہوں گے. اگر آپ مندری بھیڑیں لینا چاہتے ہیں یا مندرے چھترے, آپ کو ہر نسل کا جانور انشاءاللہ میرے فارم پہ ملے گا. کیا مانگ رہے اس کا؟ 70,000. فائنل کیا ہو جائے گا؟ 60,000. اچھا دیکھیں 70,000 مانگا ہے, فائنل 60,000 میں. اور یہ بھی آپ نسل چیک کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 2 مہینے والا جانور 12,000 15,000 کا بھی ہے, اور 2 مہینے والا جانور 40,000 کا بھی ہے, 30,000 کا بھی ہے. اور ایک بچہ یہ بھی آ رہا ہے 0 سائز کے اندر, اور یہ بھی کوالٹی دیکھ لیں. کیا مانگ رہے ہو؟ 25,000 ہے, فائنل 20,000. اچھا دیکھیے 25,000 ہے, فائنل 20,000 ہے. اور یہ بھی آپ نسل دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی منڈی کے اندر جانور پسند آئے اسی طرح کی بریڈ انشاءاللہ میرے فارم پہ ملے گی. آپ چاہے کسی سے بھی خریداری کریں, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. یار آپ پہلے مشورہ کر لیا کریں, جس سے بھی آپ خریداری کریں پہلے ویڈیو کال کے اندر جانور دیکھیں. آج کل فراڈ کافی ہو رہا ہے, لوگ کارگو میں فراڈ کر رہے ہیں. یار کارگو کسی سے نہ منگوائیں, آپ خود آئیں, بہتر ہے کہ آپ آئیں اپنی مرضی سے خریداری کریں. اچھا جوڑی یہ بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ, یہ بھی خوبصورت کوالٹی والے مندرے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بچے ککے کے اندر, اور آپ فیس چیک کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے منڈی کے اندر پہنچتا ہوں کہ آپ کو چیز کی پہچان ہو. یار آپ اتنا سفر کر کے آتے ہیں, منڈی کے اندر بروکر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, آپ ان سے ہوشیار رہیں جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. یار جب کاروباری بندے سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ آپ کو میں نے مندری بھیڑیں بھی چیک کروانی ہے کہ ان کے کیا ریٹ ہیں. اصل ریٹ آپ نے چیک کرنے اور چیز کی پہچان کرنی ہے. کیا مانگ رہے جوڑی کا؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ جی 75. اچھا دیکھیے 80,000 مانگا ہے, فائنل 75,000 میں. اور یہ بھی آپ نسل چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ نے لگانا ہے سیزن سال 2025 اور 26 کا تو انشاءاللہ کوالٹی والا جانور لیں, آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اور ایک بچہ یہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, کافی کمال کا جانور. بھائی سے ڈیمانڈ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مانگ رہے ہیں.
क्या मांग रहे हो इसका भाई? 32,000 फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल 28,000। अच्छा देखिए 32,000 इसकी डिमांड कर रहा है, फाइनल 28,000 में ये बच्चा दे रहा है। और ये होते हैं नस्ल के रेट, मैंने आपको बताया 2 महीने वाला जानवर 10 से 12,000 का भी है, और 2 महीने वाला जानवर 28,000, 25,000, 20,000 का भी है। आप असल रेट चेक करें और चीज़ की पहचान करें। और 2 बच्चे ये भी आ रहे हैं माशाल्लाह, लाख के बच्चे। भाई से डिमांड लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हो? 45,000। फाइनल क्या हो जाएगा? 40। अच्छा देखिए 45,000 मांगा है, फाइनल 40,000। एक बच्चा जो है नॉर्मल क्वालिटी है, दूसरा बच्चा जो है पेवर क्वालिटी के अंदर, बिल्कुल इलाका बच्चा 0 साइज़ के अंदर। और आपने अपने शहरों का भी रेट बताना है कि हमारे शहर के रेट क्या हैं और आपके शहर के क्या रेट हैं। एक बच्चा कक्के के अंदर और दूसरा बच्चा लाखे के अंदर। भाई से डिमांड लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हो? फाइनल क्या हो जाएगा जी? 40। अच्छा देखिए 50,000 मांगे, फाइनल 40,000 में। बाकी रेट मैंने बताया आपको, मांगने से हर बंदा मांगता है यार। आप मांग रहे गुनाह देखा करें, जब आप मौके पर आएंगे आपको कमी बेशी ज़रूर कराएंगे। क्या मांग रहे हो जोड़ी का? थोड़ा जी 45,000 45,000 के ऑफर है। अच्छा ऑफर है। मंडी की आज सूरत हाल किस तरह चल रही है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर भी ऑफर दे रहे हैं। अच्छा देखिए सर्दी के रेट देखिए 45,000 में ये बच्चे, और भाई ने जिस तरह डिमांड की है 45,000 माशाल्लाह। आप ये जानवर भी देख सकते हैं, दोनों बच्चे लाखे के अंदर, और क्वालिटी आपने चेक करनी है यार। आज रेट मेरे हिसाब से तो रेट बिल्कुल ही नॉर्मल चल रहे हैं। असल में बाहर के व्यापारी कम है तो इसी वजह से रेट भी कम है। बाकी जोड़ी ये भी आ रही है और इनका रेट लेते हैं। क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हो जोड़ी का? 28 फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल 25। नहीं फाइनल बताएं। फाइनल घट कर अच्छा देखिए 28 मांगा है, फाइनल 25,000 में ये जोड़ी दे रहा है। ये 0 साइज़ के अंदर है। अगर आप, मैंने आपको बताया ये होते हैं नस्ल के रेट, और नस्ल की पहचान क्या करें। 2 महीने वाला जानवर 10,000 का भी है, 2 महीने वाला जानवर 25,000 का भी है। और एक जानवर ये भी आ रहा है माशाल्लाह, काफ़ी कमाल का जानवर। भाई से डिमांड लेते हैं कि क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल ही सफ़ेद, और जिस तरह बोलते हैं तोतापरी ब्रीड, ये वो ब्रीड है माशाल्लाह। आप नस्ल की पहचान करें। भाई से असल डिमांड लेते हैं। क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हो? इसका 45,000। फाइनल क्या हो जाएगा? 55,000 है, 2,000 रुपये की कमी पेशी कर लेंगे। अच्छा 45 से। अच्छा 43,000 में ये देखें, 43,000 में ये बच्चा दे रहा है। उम्र क्या होगी? उम्र 3 महीने है, प्रॉपर माँ का दूध सही माने पिया हुआ जानवर की, जिसमा देखें जैसा कि भैया। अच्छा दूध पूरा पिया हुआ है। अच्छा कितने महीने ये दूध पीते हैं? भाईजान 3 साढ़े 3 महीने वाला जानवर अगर दूध सही माने पीना ऐसा लगेगा जानवर 6 महीने का जानवर। सही। बाकी यही होती है मालूमात यार। आपको मालूमात चाहिए कि खुराक के मुतालिक कि इनको कौन सी आपने खुराक देनी है और ये कौन सी आपने मंडी करनी है। तो इंशाल्लाह आप मुंदरे छतरे के शौकीन हैं तो आप मोहम्मदपुर मंडी करें, आपको इंतहाई मुनासिब रेट मिलेगा। और 3-4 जानवर ये भी आ रहे हैं, भाई से इनका भी रेट लेते हैं। और 3-4 जानवरों का वैसे भी रेट कम होता है। जब आप एक जानवर का रेट पूछते हैं तो उनके रेट थोड़ा ज़्यादा होते हैं। और लाट के अंदर यही होता है कि उसके अंदर छोटे बड़े होते हैं, फिर रेट सही बन जाता है। क्या मांग रहे हैं इनका? 35,000। फाइनल क्या हो जाएगा? 33,000। अच्छा देखिए इनका 35 मांग रहा है, फाइनल 30,000 में। इसके अंदर लाख के बच्चे भी हैं और कक के बच्चे भी हैं। बाकी इंशाल्लाह लाटें भी आपको मैंने दिखानी है, जितनी तादाद के अंदर खूबसूरत क्वालिटी वाले मुंदरे आए हुए हैं। और जोड़ी ये भी आ रही है। अच्छा जोड़ी का क्या मांग रहे हो? जोड़ी का 70 फाइनल क्या हो जाएगा? 60,000। अच्छा देखिए 70 मांगा है, फाइनल 60,000 में ये बच्चे दे रहा है। और एक बच्चा ये भी आ रहा है माशाल्लाह, लाखा बच्चा, और इसकी आप पहचान कर सकते हैं, नकोर फेस भी देख सकते हैं, और डबल हड्डी के अंदर माशाल्लाह ओरिजिनल मुंदरा है। और भाई से डिमांड लेते हैं। क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं इसका? 60,000 लला। यार फाइनल बताओ कि काली तो नहीं लग गई। फाइनल 50,000। देखिए 60 मांगा है, फाइनल 50,000 में। और आप लाटें चेक कर सकते हैं, काफ़ी कसीर तादाद के अंदर जानवर माशाल्लाह। जब आप लाट लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको लाट सस्ती मिलेगी। अगर आप मेरे फार्म का रजू करना चाहते हैं तो इस तरह की आपको ब्रीड मिलेगी। यार सुल्तान मुंदरे आप लेना चाहते हैं, मेले वाले जानवर, आप डेरे पर रखें, लोग देखने हैं कि आपने वाकई चीज़ रखी हुई है। बाकी इनके पास कितने मुंदरे हैं और भाई से डिमांड लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं। अच्छा ये आपके पास कितने मुंदरे हैं? हमारे पास 16 मुंदरे। अच्छा 16 हैं। क्या मांग रहे हैं इनका? मांगे 36,000। फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा 36 तो मांगा है, फाइनल क्या हो जाएगा? 32,000। नहीं फाइनल बताएं। अच्छा देखिए 36,000 के हिसाब से मांगे, फाइनल मैंने पूछा है, फाइनल कह रहा है 30,000 में। और यही होता है अगर आपने सीज़न लगाना यार, तकरीबन 4 से 5 महीने गए हैं, 5 महीने अच्छी सेवा कर लेते हैं तो यही जानवर आपके कमो पेश
جو لینے جاتے ہیں آپ 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا مندرا وہ یہی نسل ہوتی ہے. آپ اچھی سیوا کر لیں, ایک مندرے کے اوپر خرچہ زیادہ بھی لگا لیں, 20,000 لگا لیں. جب زیادہ جانور ہوتے ہیں تو خرچہ کم آتا ہے. اگر آپ کے پاس ذمہ دار اور رقبہ ہو تو آپ کھلے ماحول میں پال سکتے ہیں, ان کی کمائی زیادہ ہے. آپ پردیس رولتے ہیں, پردیس رولنے سے بہتر ہے کہ آپ آئیں اپنی مرضی سے یار اس طرح کی بریڈ لیں, آپ کو انشاءاللہ گھر بیٹھے کمائی کر سکتے ہیں. کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے آپ شوق بھی پورا کریں اور مندرے چھترے کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, مندری بھیڑیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ہر نسل انشاءاللہ آپ کو اس منڈی کے اندر ملے گی. یہ آپ کے پاس کتنے مندرے ہیں؟ 15. کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 45 مانگ رہا ہے, فائنل 35,000. میں نے آپ کو بتایا ریٹ مانگنے سے ہر بندہ مانگتا ہے, مانگنے کو آپ نہ دیکھا کریں اور آپ منڈی کا ویو کر سکتے ہیں. کافی کثیر تعداد کے اندر جانور, اور میں نارمل کوالٹی بھی دکھا رہا ہوں اور اصل ریٹ بھی اور اصل کوالٹی بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ کو چیک کریں کہ کس طرح کی آپ نے بریڈ رکھنی ہے. یار آپ اگر شوق کرنا چاہتے ہیں تو محمد پور منڈی کا وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو انتہائی مناسب اور معقول ریٹ ملیں گے. اچھا ایک جانور یہ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ, یہ بھی کافی کمال کا جانور ہے. آپ اس کا بھی حسن چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ چھوٹے لینا چاہتے ہیں یا بڑے, ہر سائز کا مندرا ملے گا. اور آپ اصل ریٹ چیک کریں اور چیز کی پہچان کریں. اچھا کیا مانگ رہے اس کا؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیں 60,000 مانگا ہے, فائنل 55,000 میں یہ جانور دے رہا ہے. اور اس کا بھی حسن چیک کر سکتے ہیں. یار آپ نے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینی ہے, ریٹ مانگنے کو آپ نہ دیکھا کریں, آپ چیز کی پہچان کریں. اور منڈی کی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ پیر والے دن بڑا میلہ لگتا ہے. اتوار آنا چاہیں, اتوار والے دن ناڑی فارم لگتی ہے, وہ بھی سب سے بڑی اور بیسٹ منڈی ہے. کیا مانگ رہے جوڑی کا؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ اچھا دیکھیے 45 مانگا ہے, فائنل 40,000 میں یہ بچے دے رہا ہے. ایک بچہ ککے کے اندر, دوسرا بچہ لاکھے کے اندر, اور 3-4 جانور یہ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل اس سفید ککے کے اندر. اور بھائی سے ڈیمانڈ لیتے ہیں کہ ان کا کیا مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ 35 مہینے. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 28. کتنے پیس ہیں آپ کے پاس؟ 5-6 پیسے. اچھا 5-6 پیس ہیں. دیکھیں 35,000 مانگ رہا ہے. اچھا فائنل کمی پہ جی کتنا کریں گے؟ چلو پر 26. اچھا دیکھیں 26,000 میں یہ جانور دے رہا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں حسن کے شہزادے ماشاءاللہ, حسن والے جانور. اور جو اوریجنل ریٹ ہے دیکھیں. اچھا ماشاءاللہ سے جوڑی یہ بھی آ رہی ہے, کافی کمال کے جانور. آپ دیکھ سکتے ہیں حسن کے شہزادے. چھوٹے بڑے جانور جس طرح منڈی کے اندر آئے ہوئے ہیں, وہ میں اسی وجہ سے سکپ چیک کروا رہا ہوں کہ آپ کو چھوٹے مندروں کا بھی پتہ چل سکے اور بڑے مندروں کا کیا ریٹ ہے اور چھوٹوں کا کیا ریٹ ہے. کیا مانگ رہے جوڑی کا؟ فائنل کیا ہو جائے گا؟ نہیں فائنل بتائیں. اچھا دیکھیں 1,30,000 مانگا ہے, فائنل لاکھ روپے میں یہ جوڑی دے رہا ہے. اچھا ان کی عمر کیا ہوگی؟ 7-8 مہینے. اچھا دیکھیں 7 سے 8 مہینے. اور جوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھ روپے میں جوڑی دے رہا ہے. اگر یہ جانور آپ لے لیتے ہیں یار 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا جو مندرا سیل ہوتا ہے یہ وہ نسل ہے. باقی یہ جانور آپ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کے بنا سکتے ہیں. یار آپ گھر بیٹھے کمائی کر سکتے ہیں. پردیس رولتے ہیں, 15-20 لاکھ روپے لگا کر جاتے ہیں. آپ اس کام میں 15-20 لاکھ لگائیں تو آپ کروڑوں میں کمائیں گے. لاکھوں میں لگائیں یار کروڑوں میں کمائیں. یہ سنت نبوی ہے, اس رزق کو اپنائیں گے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. اگر آپ کے پاس ذمہ دار ہو تو آپ کھلے ماحول میں یہ جانور پال سکتے ہیں. اچھا 5-6 بھیڑیں یہ بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ. ابھی بھیڑوں والی سائٹ پر پہنچ چکے ہیں اور ان کے بھی ریٹ وغیرہ لیتے ہیں کہ آج منڈی کی صورتحال کس طرح چل رہی ہے. اور جس طرح جانور کوالٹی والے آپ دیکھ سکتے ہیں, کافی کثیر تعداد کے اندر مندری بھیڑیں آئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. ان کا ریٹ وغیرہ لیتے ہیں کہ یہ دانتوں کے اندر کس طرح ہے اور پریگننٹ ہیں یہ خالی ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. یار پریگننٹ اکثر آپ خالی بھیڑیں لے کر جاتے ہیں منڈی کے اندر, جو بروکر ہوتے ہیں وہ آپ کو خالی لے کر دیتے ہیں. جب آپ تجربے کار بندے سے, کاروباری بندے سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ہر طرح کی گارنٹی ملے گی. اچھا یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ بھائی جان انہیں مانگتے ہو 45. فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل تو 45. اچھا دیکھیں 45 بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے, فائنل 42,000 میں. اچھا یہ کب بنے ہیں کہ خالی ہے؟ کتنے مہینے کی؟ 4-4.5 مہینے. اچھا 4 سے 4.5 مہینے کی ماشاءاللہ پریگننٹ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کے آپ نکوڑ فیس بھی چیک کر سکتے ہیں. اور یہ دانتوں کے اندر کس طرح ہیں؟ اچھا دانتوں کے اندر بھی 4 دانت ماشاءاللہ, کافی بڑی بھیڑیں ہیں, میلے والی بھیڑیں ہیں اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ مندری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہیں اور ہر سوئے کے اوپر 2 بچے. اور سردی گرمی برداشت کرنے والی بھیڑ ہے. آپ جہاں پہ بھی رکھیں, سردی میں رکھیں یا گرمی میں رکھیں, تو ہر علاقے میں یہ پاس ہے. آپ کے پاس کھلا ماحول ہو تو یہ کافی پلتی ہیں. باقی چھوٹی بھیڑیں بھی کافی آئی ہوئی ہیں.
और 2 भेड़ें आई हुई हैं माशाल्लाह, काफ़ी कमाल की भेड़ें। और मेले वाली भेड़ें भाई से डिमांड लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं और ये दांतों के अंदर किस तरह है और गब्बान है कि खाली है, वो भी पूछते हैं। क्या मांग रहे हो जोड़ी का? फाइनल क्या हो जाएगा? लाख रुपए के। अच्छा देखिए 1.5 लाख मांगा है, फाइनल लाख रुपए में। ये गब्बान है कि खाली है? अच्छा ये जो है प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, और ये जो वाली जो है खाली है। आप नस्ल चेक कर सकते हैं। मेले वाली भेड़ें माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी भेड़ें, 50-50 हज़ार इनकी डिमांड कर रहा है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी भेड़ें हैं। इस तरह की अगर आप भेड़ें लेना चाहते हैं आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगी। मैं सैंपल तो और इसी वजह से मंडी के अंदर दिखा रहा हूँ कि आपको इस तरह की ब्रीड मिल सके, कहाँ से मिलेगी और कितने रेट में मिल रही है, वो भी आपने देखनी है। दांतों के अंदर किस तरह है? अच्छा दांतों के अंदर भी 4 दांत माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी भेड़ें हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, इंशाल्लाह आप कॉल करें, ये 2 आपको मिल जाएंगी। और 3-4 भेड़ें ये भी आ रही है माशाल्लाह, ये भी आप देख सकते हैं। और इनका भी रेट लेते हैं कि इनका क्या मांग रहे हैं। अच्छा क्या मांग रहे हैं इनका? 25 फाइनल क्या हो जाएगा? 24.5। अच्छा देखिए 25 मांगा है, 500 रुपये कम किया है। अच्छा देखिए 24.5 के हिसाब से ये भेड़ें दे रहा है। अच्छा ये गब्बान है कि खाली है? अच्छा 4 गब्बान है, गारंटी होगी। अच्छा देखिए 24.5 के हिसाब से ये भेड़ें दे रहा है। अगर आप खाली करके भी लेते हैं तो ये गोश्त के पैसे हैं, जिनके अंदर 18 से 20 किलो गोश्त है। गोश्त वाली भेड़ें मिल रही हैं। 24.5 मांग रहा है, मजीद भी कमी पेशी करेगा। यार मंडी के अंदर व्यापारी लोग कहते हैं कि ये प्रेग्नेंट है नहीं है, वो हमें पता होता है कि कौन सी प्रेग्नेंट है कौन सी नहीं है। बाकी इंशाल्लाह आपको और भेड़ें भी चेक करवाते हैं, जितनी तादाद के अंदर भेड़ें आई हुई हैं। और 3-4 जानवर ये भी आ रहे हैं और इनसे भी रेट लेते हैं क्या मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं इनका? फाइनल क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए 25 मांगा है, फाइनल 22 हज़ार में ये भेड़ें दे रहा है। अच्छा दांतों के अंदर किस तरह है? 2 दांत भैया। अच्छा 2 दांत 4 दांत गब्बान है कि खाली है? देखें भाई ने सही बात की है कि व्यापार का माल है, हमारा घर का नहीं है। और 22 हज़ार में दे रहा है कि खाली है, गब्बान नहीं है, खाली है। और ये भी आप देख सकते हैं। और 3 भेड़ें ये भी आ रही है माशाल्लाह, ये भी काफ़ी कमाल की भेड़ें। आज भेड़ें भी काफ़ी कसीर तादाद के अंदर। जो असल रेट हैं वो भी आपने देखने हैं और कमेंट में आपने एक अच्छी राय ज़रूर देनी है। क्या मांग रहे हैं इनका? 28 फाइनल क्या हो जाएगा? 25 अच्छा देखिए 28 हज़ार मांग रहा है, फाइनल 25 हज़ार में। 2 भेड़ें जो हैं कक्के के अंदर और एक भेड़ जो है लाखी। अच्छा 2 भेड़ें जो है खीरी हैं और एक भेड़ जो है ये 2 दांत है, मेरा तैयार है। अच्छा ये 2 दांत जो है तैयार है। ये किस तरह है? एक खीरा ने क्रॉस झांकड़े हैं मेरा। अच्छा ये खाली हैं अभी, इस तरह समझिए ये खाली हैं। वो भाई कह रहे हैं क्रॉस हो चुकी हैं और ये 25 हज़ार इन भेड़ों की डिमांड कर रहा है। जो असल रेट है वो आप देखें, ये नहीं है मैं खुद एक बंदा आगे लगा दूं कि ये रेट है वो रेट है, वो बात गलत है। यार आप आएँ अपने मर्जी से ख़रीदारी करें, व्यापारियों से डायरेक्ट मिलें, असल रेट चेक करें, चीज़ की पहचान करें। आप मंडियों के अंदर चले जाते हैं, अक्सर आपके साथ धोखा हो जाता है, असल में आपको रेट के हवाले से पता नहीं होता और आपको भेड़ें जो हैं वो बूढ़ी भेड़ें दे देते हैं। आप जवान भेड़ें लेना चाहते हैं, अच्छी भेड़ें लेना चाहते हैं। अच्छा 3 भेड़ें ये भी आ रही है माशाल्लाह, 3-4 भेड़ें। और भाई से डिमांड लेते हैं कि इनका क्या मांग है। इनका क्या मांग रहे हो आप? 35 यार फाइनल बताओ जो रेट असल है। फाइनल 30 अच्छा देखिए 35 मांगा है, फाइनल 30 हज़ार में ये भेड़ें दे रहा है। और ये भी आप नस्ल देख सकते हैं। ये दांतों के अंदर किस तरह है? 4 दांत गब्बान की खाली। अच्छा देखिए हवाना बना रही हैं और तैयार हो रही हैं। और व्यापारी मैंने आपको बताया कहते रहते हैं जब आप मौके पर आएंगे आपको गारंटी भी देंगे और जो प्रेग्नेंट होगी वो प्रेग्नेंट करके ही देंगे। क्या मांग रहे हैं इनका? फाइनल क्या हो जाएगा? हाँ अच्छा देखिए 55 हज़ार एक भेड़ का। और ये भी आप देख सकते हैं ये कन्फर्म प्रेग्नेंट भेड़ें हैं। और ये भी आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी वाली भेड़ें माशाल्लाह, दांतों के अंदर भी अभी खीरी है। और दूसरी किस तरह है? और दूसरी जो है 4 दांत माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। असल रेट चेक करें और आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। और 3-4 भेड़ें ये भी आ रही है माशाल्लाह और इनका भी रेट लेते हैं। जिस तरह व्यापारियों का रेट भी आप देख रहे हैं और गांव के लोगों का भी आप रेट देख रहे हैं, काफ़ी कसीर तादाद के अंदर भेड़ें। और जो रेट चल रहा है 25 से 26 हज़ार 27 हज़ार में अच्छी खासी भेड़ें मिल रही हैं। क्या मांग रहे हैं इनका? फाइनल क्या हो जाएगा? 75 यार इतना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कोई। अच्छा देखिए 75 इनका मांग रहा है। बाकी रेट मांगने से यार बंदा मांगता है। और 2 बच्चों वाली ये भेड़ भी आ रही है। पूछते हैं कि इनके साथ एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। ये भी आप देख सकते हैं मेले वाली भेड़ें भी आई हुई हैं काफ़ी कसीर तादाद के अंदर।
اور جو ایک بھیڑ 2 بھیڑ لیتے ہیں تو ان کے ریٹ وکھرے ہوتے ہیں، اور 1-2 بھیڑ کا جو ہوتا ہے الگ ریٹ ہوتا ہے، اور جو جب آپ لاٹ لیتے ہیں تو ان کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ اچھا یہ آپ کی بھیڑ ہے؟ اچھا ان کا کیا مانگ رہے ہو؟ 1,20,000 فائنل کیا ہو جائے گا؟ 80-85 کی دیتے ہیں۔ اچھا 85,000 80,000 کی۔ تو یہ بچے اس کے ساتھ ایک ہے یا 2 ہے؟ ایک بچہ ہے اس کے ساتھ۔ اچھا یہ کون سا ہے؟ اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 80,000 مانگ رہا ہے، ماشاءاللہ میلے والی بھیڑ ہے۔ یہ بچہ جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے؟ میل ہے۔ اچھا دیکھیں میل ہے، ماشاءاللہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی ہوتے ہیں جو 3 سے 4 لاکھ روپے کے مندرے بنتے ہیں۔ آپ نسل کی پہچان کریں، بچہ بھی بالکل ہی اوریجنل۔ اور ایک بچہ انہوں نے علیحدہ بھی سیل کر دیا ہوگا، علیحدہ بھی سیل کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ بڑی بھیڑیں جو ہوتی ہیں 2 بچے دیتی ہیں، اور سال میں جو ہے 2 مرتبہ بچے دیتی ہیں، اور ہر سوئے کے اوپر 2 بچے۔ اگر آپ 2 بچوں والی بھیڑیں لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کسی سے بھی خریداری کریں یار، ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ آپ تجربے کار اور کاروباری بندے سے رابطہ کریں گے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اچھا کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ 90,000 یار فائنل بتاؤ فائنل 80 یار، اتنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ویپاری ہی اصل ریٹ دے سکتے ہیں، گاؤں کے لوگ نہیں دے سکتے، جس طرح یہ گاؤں کے لوگ ہیں۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی ریٹ زیادہ مانگتے ہیں، آپ مانگنے کو نہ دیکھا کریں، جب موقع پر آئیں اپنی مرضی سے خریداری کریں۔ اور جو ویپاری ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھا سودا دے سکتے ہیں۔ یار ویپاریوں کی محنت ہوتی ہے، وہ گاؤں کے لوگوں سے لے آتے ہیں، جس طرح 80,000 90,000 پیچھے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور یہی ویپاری نہلا کے پھر محنت کرتے ہیں، پھر 1,000-500 روپے روزی لیتے ہیں۔ وہ 90,000 مانگ رہے ہیں، اگر نیا بندہ ہو تو پھنس جائے گا، اسے تو نہیں پتہ کہ یہ کتنے کی ہیں۔ اور ایک لاٹ یہ بھی آ رہی ہے، ویپاری کا ریٹ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ کیا مانگ رہے ہیں ان کا؟ 35,000 فائنل کیا ہو جائے گا؟ فائنل 33,000 اچھا دیکھیے 33,000۔ یہ کتنی بھیڑیں ہیں آپ کے پاس؟ 9 دانے اچھا 9 دانے ہیں، گبانے کے خالی ہیں؟ تیار۔ اچھا دیکھیں ساری تیار بھیڑیں۔ دیکھیں 90,000 کہاں ہیں اور 33,000 کہاں ہیں، اور ریٹ مانگنے سے کس طرح منڈی کے اندر مانگتے ہیں۔ باقی آپ نے کمنٹ میں ایک اچھی رائے دینی ہے۔ اگر آپ مندری بھیڑوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ پیر والے دن یہ بڑا میلہ لگتا ہے۔ اگر میلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر اوپر چل رہا ہے، انشاءاللہ پوری معلومات آپ تک دیں گے۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد کیجیے گا، اپنا رکھیے گا خیال۔ اوکے اللہ حافظ۔